बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। आज हमें दूसरे लेसन के एक्सरसाइज देखनी है। जो लेसन था अज्जा उल जुमला, जुमले के पार्ट्स, उसके मुतलिक यानी कलिमात, कलिमात के अक़साम जो हमने कल देखे। आज हम इंशाअल्लाह ताला इनकी एक्सरसाइज देखेंगे। मुसन्निफ़ान बयान करते हैं अली अल जारिम व मुस्तफ़ा अमीन रहिमहुमुल्लाह। तमरीनात एक्सरसाइजेस, पहले एक्सरसाइज बयान करते हैं। इक़रा इल जुमल अल आतियत व बय्यिन अल अस्मा अल्लती तदुल्लु अला अशख़ासिन वल्लती तदुल्लु अला हयवानिन वल्लती तदुल्लु अला नबातिन वल्लती तदुल्लु अला जमादिन। आने वाली जुमलों को पढ़ो और बयान करो उन अस्माओं को जो दलालत करते हैं अशख़ास पर, और उन अस्मा को जो दलालत करते हैं जानवरों पर, और उन अस्मा को बयान करो जो दलालत करते हैं प्लांट्स वगैरह पर, और उन अस्मा को भी बयान करो जो किसी नॉन लिविंग चीज़ पर, बेजान चीज़ पर दलालत करते हैं। पहला जुमला मुसन्निफ़ बयान करते हैं फरीदुन यजरी फी शारिअ, कि फरीद ये शख्स का नाम है, यजरी ये फ़िअल है, फी शारिअ रोड पर, फरीद रोड पर दौड़ रहा है। अशारि जो है ये जमाद है, फरीद जो है ये शख्स है, यजरी फ़िअल है, ये इसम नहीं है और फ़ी हर्फ है। दूसरा जुमला मुसन्निफ़ बयान करते हैं अलीयुन यरकबु अल हिमारा, अली गधे पर सवार हो रहा है या होगा। अली ये शख्स है, हिमार ये हैवान है। यहतरिकु अल हतबु, यहतरिकु अल हतबु, ये दो जुमले हैं। पहले हम इनका ये दो वर्ड्स है, पहले हम इनका मीनिंग देखेंगे। यहतरिकु ये फेल मुबारे हैं इहतरका यहतरिकु में, इहतरका यहतरिकु से ये फेल मुजारे हैं। इहतरका यहतरिकु इहतिराकन फहुवा मुहतरिक, इसम फाइल मुहतरिक। कहा जाता है इहतरका शैउ इश्तअला आई हर्रकतहु नार, किसी चीज का एहतराक होना बिमाना उसकी आग पकड़ना, जिसको आग जला लेता है। जब कोई चीज आग पकड़ लेती है, जल जाता है, हम कहते हैं एहतराक। दूसरा लफ्ज है अल हतब, दूसरा लफ्ज है अल हतब। हतब ये है जमा, ये खुद जमा लफ्ज है और इसका जम उल जमा है अहताब। मुफरद है इसका हतबा, इसका मुफरद है हतबा। हतब किसी कहते हैं कुल्लु मा जफ्फा मिन ज़रइन व शजरिन व उइद्दा लिइश्आल नार, हर वो चीज जो सूख गई हो पेड़ पौधों में से और जिसको आग जलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फायरवुड कहते हैं, उसे कहते हैं हतब। इसलिए यहतरिकु अल हतब के फायरवुड जल रहा है, लकड़ी जल रही है। हतब जो है ये इसमें प्लांट है, नबात है। चौथा सेंटेंस है यतसल्लकु अल गिलमानु अल जबला, यतसल्लकु अल गिलमानु अल जबला। यतसल्लकु ये फेल मुजारे हैं, तसल्लका यतसल्लकु तफअल के वजन पर। तसल्लका यतसल्लकु मज़दर है तसल्लुकन, वहुवा मुतसल्लिक और मफूल है मुतसल्लक। कहा जाता है तसल्लका अल शैइ, तसल्लका अल शैइ बिमाना इर्तका, किसी चीज पर तसल्लुक करना बिमाना उस पर चढ़ जाना। इसलिए तसल्लका बिमाना अलाहु व सईदा अलैहि, किसी चीज पर चढ़ जाना। कहा जाता है तसल्लका जबलन, पहाड़ पर तसल्लुक करना बिमाना रकिया हो, यानी उस पर वो चढ़ गए। तो एसेंड, टू क्लाइम, टू माउंट। इसलिए ये तसल्लुकु अल गिलमान अल जबल, यानी बच्चे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अल गिलमान ये अशखास है और जबल जो है ये जमाद है, यानी नॉन लिविंग थिंग। पांचवा सेंटेंस है इफ्तरस अज़्ज़िबु कब्शन, इफ्तरस अज़्ज़िबु कब्शन। इफ्तरस, पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। इफ्तरस ये फेल माजी है, इसका मुजारे है यफ्तरिसु, मज़दर है इफ्तिरासन, ये इफ्तअल के वजन पर है, सुलासी मजीद इफ्तअल। इसम फाइल है इसमें से मुफ्तरिस, जैसा कि हमको पता है, और इसमें मफऊल है मुफ्तरस। कहा जाता है इफ्तरसल असदु गजालतन फरसहा आई बिमाना इस्तादहा, किसी जानवर का शिकार करना, मसलन शेर जब हिरनी का शिकार करता है
ہم کہتے ہیں افترس، شکار کرنا، قتل کرنا. اس لیے حیوان المفترس جسے ہم کہتے ہیں ایسا جانور جو شکاری جانور ہوتا ہے، جو شکاری جانور ہوتا ہے. اس لیے افترس الذئب کبشن یعنی لومڑی نے کبش یعنی مینڈے کا شکار کیا، لومڑی نے مینڈے کا شکار کیا. الذئب یہ حیوان ہے، کبش یہ بھی حیوان ہے. الثعلب یأکل الدجاج، الثعلب یأکل الدجاج کہ فاکس جو ہے وہ کھاتا ہے مرغی، وہ مرغی کھا رہا ہے، فاکس جو ہے وہ مرغی کھا رہا ہے. الثعلب یہ جانور ہے، الدجاج یہ بھی جانور ہے. الکلب ینام فی البستان، کتا گارڈن میں سو رہا ہے، کتا باغ میں سو رہا ہے. الکلب یہ بھی جانور ہے، البستان یہ اسے ہم کہیں گے یہ نبات ہے، یہ نبات ہے یعنی گارڈن جس میں پیڑ پودے وغیرہ ہوتے ہیں. یحب الولد البرتقال، یحب الولد البرتقال کہ بچے کو سنگترا اورنج پسند ہے. الولد یہ شخص ہے، شخص پر دلالت کرتا ہے یہ اسم، اور برتقال جو ہے یہ نبات ہے. البستانی یجمع الازہار، البستانی البستانی یجمع الازہار کہ گارڈنر جو ہے، باغبان جو ہے وہ پھول جمع کر رہا ہے. البستانی یہ نکلا ہے البستان سے، یعنی بستان کی طرف یہ نسبت ہے، بغیچے کی طرف یہ نسبت ہے، بغیچے کی طرف یہ نسبت ہے. البستانی کسے کہا جاتا ہے؟ عامل البستان، جو گارڈن پہ کام کرتا ہے، جسے ہم گارڈنر کہتے ہیں، باغبان کہتے ہیں. اس لیے البستانی جو ہے یہ شخص ہے، الازہار یہ نبات ہے. الازہار جمع زہرہ. یسبح الاولاد فی البحر، یسبح الاولاد فی البحر کہ بچے جو ہیں وہ سمندر میں تیر رہے ہیں. یسبح الاولاد فی البحر، الاولاد جو اس میں ہے وہ شخص پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح 11واں سینٹنس الحدید یذوب فی النار، الحدید یذوب فی النار کہ آئرن جو ہے وہ آگ میں پگھل جاتا ہے. یذوب یہ فعل مضارع ہے، ذاب یذوب کہا جاتا ہے، ذاب یذوب فعل امر، ذب مصدر ہے اس کا ذوبن یا ذوبانن، اور اسم فاعل ہے ذائب یعنی سم تھنگ وچ میلٹس. ذاب الشیء کہا جاتا ہے ذاب الشیء یعنی سال عن جمودہ، کسی چیز کا ذوبان ہو جانا بمعنی اس کا سالڈ سٹیٹ سے پگھل جانا. یہ جمودہ کا اپوزٹ ہے، جمودہ بمعنی کسی چیز کا سالڈ بن جانا، پھر جب وہ پگھل جائے گا ہم کہتے ہیں اس کو ذاب. مثلا ذاب الثلج، ذاب الثلج یعنی سنو جو ہے، آئس جو ہے وہ میلٹ ہو گئی. ٹو میلٹ، ٹو ڈیزالو، ٹو لیکویفائی یعنی پگھل جانا. اس لیے الحدید یذوب فی النار، الحدید یہ جماد ہے، النار جو ہے یہ بھی جماد ہے. المداد فی الدوات، المداد فی الدوات کہ انک جو ہے وہ دوات میں ہے، اردو میں بھی دوات ہی کہتے ہیں یعنی انک ویل یا انک پاٹ. انک جو ہے وہ دوات میں ہے. المداد یہ بھی جماد ہے، دوات یہ بھی جماد ہے. پھر دوسری جو ایکسرسائز ہے اس میں مصنف بیان کرتے ہیں اقرأ الجمل الآتیۃ ومیز الاسماء والافعال والحروف، آنے والے جملوں کو پڑھو اور ناؤنس کو، وربس کو اور پارٹیکلز کو اسپیسیفائی کرو، اسماء، افعال اور حروف کو اسپیسیفائی کرو، ڈٹرمائن کرو کہ کون کون اس میں، اس کی تمیز کرو کہ کون اس جملے میں فعل ہے، کون حرف ہے اور کون فعل ہے. مثلا یفتح محمد الباب، محمد دروازہ کھول رہا ہے، یفتح فعل ہے، محمد اسم ہے، الباب یہ بھی اسم ہے. یشتری التاجر القطن کہ ٹریڈر جو ہے، تاجر جو ہے وہ خرید رہا ہے القطن، القطن کہتے ہیں کاٹن کو، القطن کہتے ہیں کاٹن کو. اسی طرح اس سے پہلے جو المداد آیا وہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے امدہ. مداد کہتے ہیں سائل یکتب بہ یعنی ایسا لکوڈ جسے لکھا جاتا ہے، اور اسے حبر بھی کہا جاتا ہے. اس طرح القطن اس سینٹنس میں القطن کہتے ہیں کاٹن کو، القطن کہتے ہیں کاٹن کو. تیسرا سینٹنس یزرع الفلاح القصب، یزرع الفلاح القصب، القصب زرع یزرع بمعنی ٹو سو.
زمین میں ٹو سو جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، یعنی کہ کسان جو ہے وہ کسب کی کھیتی کر رہا ہے، یعنی اس کو زمین میں اگا رہا ہے۔ القصب کسے کہتے ہیں؟ القصب ہر اس پلانٹ کو کہتے ہیں جس میں کین ہو، جیسے شوگر کین ہوتا ہے۔ کین کسے کہتے ہیں؟ کل نبات لہ عنانیب وقعوب، ہر وہ پلانٹ جس کو ٹیوب جیسی شکل ہوتے ہیں، جس کو ٹیوب جیسی شکل ہوتی ہے، جیسے ٹیوب ہوتا ہے یعنی گولائی میں ہوتا ہے، اور اس کے قعوب ہوتے ہیں۔ قعوب یہ جمع ہے کعب کا، کعب کا معنی ہے یہاں پہ عقدہ یعنی گرہ، یعنی جب ہم شوگر کین پہ غور کریں گے یا شوگر کین جیسے کوئی اور کین والا پیڑ، اس کو بیچ میں وہ گرہ جیسی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر، اس لیے ہر اس پیڑ کو القصب کہا جاتا ہے جو گول ہو، گولائی میں ہے، ٹیوب جیسا ہو اور اس میں گرہ لگی ہوئی ہو مختلف جگہوں پر، جیسے شوگر کین ہے۔ اس لیے یہاں پہ شوگر کین بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی فلاح جو ہے کسان جو ہے وہ شوگر کین اگا رہا ہے۔ یقرأ سعید الکتاب، اچھا یزرع یہ فعل ہے، الفلاح یہ اسم ہے، القصب یہ بھی اسم ہے۔ یقرأ سعید الکتاب، سعید کتاب پڑھ رہا ہے۔ یقرأ یہ فعل ہے، سعید اسم ہے، الکتاب یہ بھی اسم ہے، فعل فاعل مفعول بھی۔ یدخل الہواء فی الحجرۃ، کمرے میں ہوا داخل ہو رہی ہے۔ یدخل فعل ہے، الہواء یہ اسم ہے، فی یہ حرف ہے، الحجرہ یہ بھی اسم ہے۔ الثمر یتساقط علی الارض، زمین پر فروٹس گر رہے ہیں، زمین پر فروٹس گر رہے ہیں۔ الثمر یہ اسم ہے، یتساقط فعل ہے، علی یہ حرف ہے، اور الارض جو ہے یہ اسم ہے۔ یتساقط اس کا معنی دیکھیں گے، تساقط یتساقط، تفاعل یتفاعل، اس کا مصدر ہے تساقطا، فهو متساقط، کوئی گرنے والی چیز جو ایک کے بعد ایک کوئی چیز گر جاتی ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں متساقط۔ کہا جاتا ہے تساقط الشیء، کسی چیز کا تساقط ہونا، اور اسی میں سے پھر نکلا ہے ایک اور فعل اساقط، معنی کیا ہے تتابع سقوطہ، کسی چیز کا کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک پائی در پائی گر جانا، to fall continuously one after the another، اس لیے زمین پر میوہ ایک کے بعد ایک کنٹینیوسلی گر رہا ہے۔ الثور یحرس الارض، الثور یحرس الارض، الثور یعنی اکس یا بل یعنی بیل جو ہے وہ زمین کی کھیتی باڑی کرتا ہے، یعنی اس کو کھودتا ہے تاکہ کسان اس میں سیڈ وغیرہ ڈالے۔ اچھا الثور یہ اسم ہے، یحرس یہ فعل ہے، اور الارض یہ بھی اسم ہے۔ تصنع الاحذیۃ من الجلد، تصنع الاحذیۃ من الجلد، الاحذیہ یہ ہم نے کل دیکھا، الاحذیہ یہ جمع ہے حذاء کا یعنی شوز، شوز کو بنایا جاتا ہے۔ تصنع صنع یصنع تصنع یہ مجہول کسی کے اوپر ہے، بنایا جاتا ہے، الاحذیۃ یہ نائب فاعل ہے، من الجلد لیدر سے، تصنع یہ فعل ہے، الاحذیۃ یہ اسم ہے، من حرف ہے، الجلد یہ اسم ہے۔ العصفور یگرد علی الشجرۃ، العصفور یگرد علی الشجرۃ، یہ چڑیا جو ہیں وہ پیڑ پر چہچہا رہی ہے، گا رہی ہے۔ یگرد گرد یگرد تگریدا فهو مگرد، فعل یفعل تفعیل فهو مفعل، اسی میں سے ٹویٹ جو ہے، ایک تو وہ ٹویٹ یعنی چہچہانا، اور تگرید ٹویٹ جو ٹویٹر پہ جو ٹویٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی عربک میں کہا جاتا ہے تگرید، تگرید وہ اسی سے نکلا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر کا جو سمبل ہے وہ چڑیا ہی ہے۔ بہرحال گرد الطائر گرد الانسان، کہ چڑیا جو ہے وہ تگرید کر رہی ہے، بمعنی وہ اپنی آواز بلند کر کے گا رہی ہے، چہچہا رہی ہے۔ العصفور یگرد علی الشجرۃ، العصفور یہ اسم ہے، یگرد یہ فعل ہے، علی یہ حرف ہے، الشجرہ یہ اسم ہے۔ یذهب العمال الی المصنع، العمال یہ جمع عامل ہے، یہ ورکرز لیبرز وہ فیکٹری کی طرف جا رہے ہیں۔ یذهب یہ فعل ہے، العمال اسم ہے، الی حرف ہے، المصنع یہ اسم ہے۔ اس کے بعد اب ہے ہوم ورک، ایت بخمس جمل مبدوءۃ باسماء تدل علی اشخاص، آپ کو ایسے جملے لانے ہیں، آپ کو ایسے جملے لانے ہیں جو شروع ہوتے ہوں اشخاص سے۔
5 ایسے جملے لاؤ جو شروع ہوتے ہو اسما سے، ایسے اسما سے، ایسے ناؤن سے جو دلالت کرتے ہیں اشخاص پر. ایتی بخمس جمل تنتہی کل واحدۃ منها باسم يدل على حیوان. 5 جملے ایسے لاؤ جو ختم ہوتے ہو، یعنی ان میں سے ہر کوئی جملہ اینڈ ہوتا ہو ایسے اسم سے جو دلالت کرتا ہے حیوان پر، جانور پر. یعنی آپ کو 5 جملے لانا ہے اور ان جملوں میں ہر ایک جملے کا اینڈ کسی جانور سے ہوتا ہو. ایتی بخمس جمل تبتدئ کل واحدۃ منها باسم يدل على حیوان. 5 جملے ایسے لاؤ جو جملے شروع ہوتے ہو، یعنی ان میں سے ہر ایک جملہ شروع ہوتا ہو ایسے اسم سے جو دلالت کرتا ہے جانور پر. ایتی بخمس جمل تنتہی کل واحدۃ منها باسم يدل على نبات. 5 جملے ایسے لاؤ جو ختم ہوتے ہو، اینڈ ہوتے ہو، ان میں سے ہر ایک جملہ ایسے اسم سے جو دلالت کرتا ہے کسی پلانٹ پر. چوتھی تمرین، ایتی بخمس جمل یبتدئ کل منها بفعل. 5 جملے ایسے لاؤ جس میں سے ہر ایک جملہ فعل سے شروع ہوتا ہو. پھر 5 جملے ایسے لانے ہیں یتوسط کل منها فعل، جس جملے کے درمیان ایک فعل آنا چاہیے. جن جملوں کے درمیان ایک فعل آنا، یعنی آپ کو ایک جملہ لانا ہے اور جملے کے بیچ میں ایک فعل ہونا چاہیے. مثلا آپ کہیں گے المؤمن یعبد ربہ، المؤمن یعبد ربہ، یعبد یہ بیچ میں آ گئے. ایتی بخمس جمل 5 اور جملے نالے ہیں یبتدئ کل منها بحرف، اور وہ ہر ایک جملہ کسی حرف سے شروع ہونا چاہیے، کسی حرف سے شروع ہونا چاہیے. مثلا ہم کہیں گے الی اللہ اشکو حاجتی، الی اللہ اشکو حاجتی، الی اللہ حرف سے شروع ہوا. اسی طرح 5 جملے ایسے لانے ہیں یتوسط کل منها حرف، جن میں ہر جملے میں بیچ میں ایک حرف آنا چاہیے، ایک حرف آنا چاہیے. مثلا آپ کہیں گے الطبیب فی المستشفى، فی یہ حرف جر بیچ میں آ گیا. 5ویں تمرین، ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منها مرکبۃ من اسمین لیس غیر. 5 ایسے جملے لاؤ جن میں سے ہر ایک جملہ مرکب ہو، بنا ہوا ہو 2 اسموں سے، بس کسی اور چیز سے نہ بنا ہوا ہو. ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منها مرکبۃ من اسم و فعل لیس غیر. 5 جملے ایسے لاؤ جن میں سے ہر ایک جملہ بنا ہوا ہو اسم اور فعل سے، کسی اور چیز سے نہیں بنا چاہیے. ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منها مرکبۃ من اسم و فعل و حرف. 5 جملے ایسے لاؤ جن میں سے ہر ایک جملہ بنا ہوا ہونا چاہیے اسم، فعل اور حرف سے، تینوں سے، اسم سے بھی اور فعل سے بھی اور حرف سے بھی وہ بننا چاہیے وہ جملہ. تو جملے میں اسم بھی ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو. چھٹی ایکسرسائز مصنف بیان کرتے ہیں الجمل الآتیۃ یحتاج کل منها الى اسم فضع الاسم المناسب فی المکان الخالی. آنے والے جملے محتاج ہیں ان میں سے ہر ایک جملہ ایک اسم کا، پس آپ رکھو کوئی مناسب اسم خالی جگہوں میں. مثلا پہلا سینٹنس ہے العصفور مسجون، العصفور مسجون فی، کہ چڑیا قید ہیں، فی کس میں، ہم کہہ سکتے ہیں القفص، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا القفص کہتے ہیں برڈ کیج کو، چڑیا کے پنجری کو. العصفور مسجون فی القفص. اسی طرح یقرأ محمد، محمد پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں گے الکتاب. اسی طرح الحسان یجر، حسان گھوڑا کھینچ رہا ہے، دوڑا رہا ہے یا کھینچ رہا ہے، کسے ہم کہیں گے العربۃ، وہ کارٹ کو، ٹانگے کو کھینچ رہا ہے. الفأرۃ تخاف من، کہ موز جو ہے، ریٹ جو ہے وہ ڈرتی ہیں بلی سے، من القط یا من القطۃ، بلی سے. الفأرۃ تخاف من القطۃ، کہ چوہی جو ہے وہ، یا چوہا جو ہے وہ ڈرتا ہے بلی سے یا بلی سے. تبیض، انڈا ڈالتی ہے، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں تبیض الدجاجۃ، مرغی انڈا ڈالتی ہے. باض یبیض تبیض، باض یبیض تبیض، باض بمعنی انڈا ڈالنا، ٹو لے ایگز. یطیع اباہ، یطیع اباہ، ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یطیع الولد اباہ، یطیع الولد اباہ، کہ بچہ اپنے والد کی اطاعت کرتا ہے. یشتد ڈیش فی الصیف، یشتد
فی الصیف کہ سمر میں کوئی چیز شدید ہو جاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یشتد الحر فی الصیف کہ سمر میں گرمی شدید ہو جاتی ہے، انٹینس ہو جاتی ہے. یسبح السمک فی ڈیش مچھلی تیرتی ہیں پانی میں. مثال کے طور پر ہم کہیں گے یسبح السمک فی الماء، یسبح السمک فی الماء. اسی تمرین کا دوسرا پارٹ الجمل الآتیۃ یحتاج کل منها الی فعل. آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملہ محتاج ہے کسی فعل کا، ایک فعل کا. فضع الفعل المناسب فی المکان الخالی، اس لیے خالی جگہوں پر مناسب فعل رکھو، خالی جگہوں پر مناسب فعل رکھو. ہم کہیں گے الحسان ڈیش الشعیر، گھوڑا کھا رہا ہے الشعیر یعنی بارلی جو، گھوڑا جو کھا رہا ہے. الحسان یأکل الشعیر. الثور ڈیش العجلۃ، الثور ڈیش العجلۃ، بل جو ہے، بیل جو ہے وہ کھینچ رہی ہے کارٹ کو، ٹانگے کو. مثلا ہم کہیں گے الثور یجر العجلۃ، یجر العجلۃ. اسی طرح ڈیش محمود الغصن، فراغ محمود الغصن، فراغ یعنی خالی جگہ. محمود الغصن یعنی محمود نے غصن کاٹا ہے. مثلا ہم کہیں گے قطع محمود الغصن، محمود نے الغصن یعنی پیڑ کی ایک ٹہنی کاٹی. الغصن کہتے ہیں پیڑ کی ایک ٹہنی کو. غصن یہ مفرد ہے، اس کا جمع ہے اغصان اور غصون. غصن الشجرہ فرعها، اس پیڑ کا غصن یعنی اس کے جو برانچ ہے یا ٹویگ یا سٹاک. اسی طرح الطبیب ڈیش المریض، طبیب مریض کا علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے الطبیب یعالج المریض، الطبیب یعالج المریض. اس طرح المریض ڈیش الشفاء، مریض شفا کی امید کرتا ہے. المریض یرجو الشفاء یا المریض یرید الشفاء. الولد ڈیش بالکرۃ، الولد یلعب بالکرۃ، بچہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. ڈیش النجار بابن، کارپینٹر دروازہ، کارپینٹر نے دروازہ بنایا یا بنا رہا ہے. ہم کہیں گے صنع النجار بابن، صاد نون عین، صنع النجار بابن. الخادم ڈیش النافذۃ، خادم سرونٹ جو ہے وہ کھڑکی کو یا تو کھول رہا ہے یا بند کر رہا ہے. ہم کہیں گے الخادم یغلق النافذۃ یا الخادم یفتح النافذۃ. تیسرا پارٹ اس تمرین کا الجمل الآتیۃ یحتاج کل منها الی حرف فضع الحرف المناسب فی المکان الخالی. آنے والی جملوں میں سے ہر ایک جملہ محتاج ہے کسی حرف کا، سو آپ مناسب حرف رکھیں خالی جگہوں پہ، خالی جگہوں میں آپ مناسب حرف رکھیں. مثلا یسبح الغلام ڈیش النہر، غلام بچہ تیر رہا ہے ریور میں، اس لیے یسبح الغلام فی النہر. یذهب التلمیذ المدرسة یعنی یذهب التلمیذ الى المدرسة، تلمیذ بچہ اسٹوڈنٹ جا رہا ہے مدرسہ. قطعت الحبل ڈیش السکین، میں نے رسی کاٹی چھری سے، اس لیے قطعت الحبل بالسکین. با یہاں پہ استعانت کا معنی دے گا، یعنی چھری کی مدد سے میں نے رسی کو کاٹا. قطعت الحبل بالسکین. یعود الغریب ڈیش بلدہ، یعود الغریب الی بلدہ کہ اسٹرینجر جو ہے وہ اپنے شہر واپس لوٹا. نام الطفل فراغ السریر، نام الطفل علی السریر، بچہ سو گیا بیڈ پر یا چارپائی پر. یرضى المعلم ڈیش التلمیذ المؤدب، یرضى المعلم ٹیچر پڑھانے والا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے تہذیب یافتہ ادب والے اسٹوڈنٹ سے. ہم کہیں گے یرضى المعلم عن التلمیذ المؤدب کہ رضیہ کے ساتھ آتا ہے ان، اس لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے ساتھ مثلا، اس لیے یرضى المعلم عن التلمیذ المؤدب. اب ساتویں تمرین جو آپ کے لیے ہوم ورک ہے، اس میں ہوم ورک کافی ہے. قوم 5 جمل بحيث تكون كل جملة منها مركبة من اسمين، بحيث تكون كل جملة منها مركبة من اسمين.
5 जुमले बनाओ इस एतबार से कि वो उनमें से हर एक जुमला बना हुआ हो 2 इसमों से। कौन खम्स जुमलिन बिहैसु तकुनु कुल्लु जुमलतिन मिनहा मुरक्कबतन मिन इसमैनि व फ़िअलिन। 5 जुमले बनाओ ऐसे कि उनमें से हर जुमला मुरक्कब हो, बना हुआ हो 2 इसमों से और एक फ़िअल से। तीसरा, कौन खम्स जुमलिन बिहैसु तश्तमिलु कुल्लु जुमलतिन मिनहा अलल अनवाइ थलासति लिल कलिमति। 5 जुमले बनाओ इस एतबार से कि उनमें से हर एक जुमला मुश्तमिल हो, कंप्राइज्ड हो तीनों किस्मों के कलिमात से, यानी इसम भी उसमें हो, फ़िअल भी उसमें हो और हर्फ भी उसमें हो। अब हम तीसरा लेसन देखेंगे, तीसरे लेसन की शुरुआत करेंगे जिसके मतलब हम कल थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कल के नोट्स में। इस लेसन का नाम मुसन्निफान रखते हैं तक़सीमुल फ़िअल बिएतिबारी ज़मानी। तक़सीमुल फ़िअल बिएतिबारी ज़मानी, फ़िअल के अक़साम ज़माने के एतबार से। फ़िअल के अक़साम, फ़िअल की तक़सीम, फ़िअल के टाइप्स ज़माने के एतबार से। इस लेसन की 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है अल फ़िअलुल माज़ी, पहला पार्ट है अल फ़िअलुल माज़ी। अल अमसिला, इसकी मिसालें, जरा अल कल्ब, जरा अल कल्ब, कुत्ता दौड़ा, कुत्ता दौड़ा, फ़िअल और फ़ाइल। वक़फ़ अर्रजुल, आदमी रुक गया, यानी माज़ी में आदमी रुक गया या आदमी खड़ा हो गया, दोनों माना है इसके। ज़ा अल किताब, किताब गुम हो गई, किताब गुम हो गई। ज़ा अल किताब। दक्कतिस साअतु, घड़ी बज गई, घड़ी बज गई, यानी टाइम पर वो बज गई। दक्का, दक्का के मुख्तलिफ मीनिंग है। एक दक्का का एक मीनिंग है किसी चीज को चूरा चूरा करना, मगर यहाँ पे दक्का से मुराद है दक्कतिस साअतु, यानी घंटी का बजना, घंटी का बजना, घंटी का नहीं सॉरी, घड़ी का बजना। जाअतिल बिन्तु, जाअतिल बिन्तु, लड़की आई। बाज़तित दजाजतु, कि मुर्गी ने अंडा डाला, मुर्गी ने अंडा डाला। अल बहसु, अब इसके मुतल्लिक बहस है, अब इसके मुतल्लिक बहस है, डिस्कशन है। मुसन्निफान बयान करते हैं तअम्मल अल कलिमातिल ऊला फिल अमसिलति साबिका तजिदहा अफ़आलन। तअम्मल, गौर करो पहली कलिमातों पर पिछले मिसालों में, तजिदहा, तुम पाओगे, जब तुम गौर करोगे तुम पाओगे कि वो अफ़आल है, फ़िअल है, वर्ब्स हैं। लिअन्न कुल्ल मिनहा यदुल्लु अला हुसूल अमल फी ज़मनिन खास, क्योंकि उनमें से हर एक कलिमा दलालत करता है किसी अमल के वाक़ा होने पर, हुसूल बिमाना वुकू, किसी अमल के, किसी एक्शन के वाक़ा होने पर एक खास ज़माने में। व इज़ा तदब्बरत हाज़ा ज़मन फी कुल्ल मिनहा, अगर तुम इस ज़माने पर गौर करोगे इन सब जुमलों में कि वो कौन सा ज़माना है, वजदतहु ज़मनन माज़ियन, तुम उसको माज़ी ज़माना पाओगे। माज़ी ज़माना किसे कहते हैं? कल हमने देखा था कि माज़ी ज़माना कहते हैं उस ज़माने को जो कलाम करने से, मुतकल्लिम के कलाम करने से पहले ख़त्म हो जाता है, जो गुज़र जाता है। फ़कलिमतु, फ़कलिमतु जरा, मसलन कलिमा जो है, पहली एग्ज़ाम्पल में जरा, ये जो कलिमा है, ये दौड़ना, जिसका माना है दौड़ना, फिल मिसाल अव्वल, पहली मिसाल में, तदुल्लु अलल जरी, ये दौड़ने पर, अल जरी यानी ये मज़दर है जरा का, ये दौड़ने पर दलालत करता है। फिज़ ज़मनिल लज़ी मज़ा क़ब्ल तकल्लुम, ये दौड़ने पर दलालत करता है उस ज़माने में जो कलाम करने से पहले गुजर चुका, यानी पास्ट में। वकलिमतु वक़फ़ फिल मिसाल अस्सानी तदुल्लु अलल वुक़ूफ़, और वक़फ़ जो कलिमा है दूसरी मिसाल में ये दलालत करता है वुक़ूफ़ पर, यानी रुकने पर या खड़ा होने पर। फिज़ ज़मनिल लज़ी मज़ा क़ब्ल तकल्लुम अज़न, उसी ज़माने में जो कलाम करने से पहले गुजर चुका। वहलुम मजर्रा, और उसी तरह तुम कियास करो। वलिज़ालिका तुसम्मा कुल्लु कलिमतिन मिनल कलिमातिल फ़िअलन माज़ियन, इसीलिए नाम दिया जाता है, कहा जाता है इनमें से हर कलमे को जो किसी माजी के ज़माने में किसी एक्शन पर दलालत करे, उसे हम कहते हैं फ़िअल माज़ी, उसे हम कहते हैं फ़िअलुन माज़िन। वकज़ालिका जमीउल कलिमात अल्लती मिन हाज़ा नौ, इसी तरह हर वो कलिमा जो इस किस्म का कलिमा होगा, जो माजी में किसी, जो माजी में किसी एक्शन के वाक़ा होने पर
दलालत करता हो उसे हम कहेंगे फ़ेल माज़ी। अल-क़ाइदा, चौथा कायदा तीसरे लेसन में, इससे पहले 3 कायदे जो गुज़र चुके। अल-फ़िअलुल माज़ी हुवा कुल्लु फ़िअलिन यदुल्लु अला हुसूल अमलिन फ़ी ज़मनिल माज़ी। फ़ेल माज़ी हर उस फ़िअल को कहते हैं जो दलालत करता है फ़िअल के वाक़ा होने पर, किसी अमल के वाक़ा होने पर, किसी एक्शन के वाक़ा होने पर माज़ी के ज़माने। उसके बाद है अल-फ़िअलुल मुज़ारि। अल-फ़िअलुल मुज़ारि, मुज़ारि फ़िअल। इसकी मिसालें अल-अम्सिला, एग्ज़ाम्पल्स, अग़सिलु यदैया, मैं अपने 2 हाथ धो रहा हूँ या धोऊँगा। अल्बसु सियाबी, अल्बसु सियाबी, मैं अपने कपड़े लगा रहा हूँ। लबिसा यल्बसु अना अल्बसु। नलअबु बिल कुरति, हम गेंद के साथ खेल रहे हैं या खेलेंगे। नमशी फिल हुकूल, हम खेत में या फील्ड में चल रहे हैं। मशा यमशी अना अमशी नहनु नमशी, या चलेंगे। हुकूल ये जमा है हक़ल। हक़ल कहते हैं खेत को भी, फील्ड को भी, खुले मैदान को भी कहते हैं। यंबहुल कल्ब, कुत्ता भौंक रहा है या भौंकेगा। यंतबिहुल हारिसु, गार्ड जो है वो आगाह हो गया, वो मुतनब्बे हो गया, आगाह हो गया, या आगाह हो रहा है, आगाह हो या आगाह होगा। तअकुलुल बिन्तु, बच्ची, लड़की खा रही है या खाएगी। तज़बुलु अल वर्दतु, तज़बुलु अल वर्दतु, गुलाब मुरझा रहा है या मुरझाएगा, उसकी जो तरावत वगैरह है वो खत्म हो रही है। ज़बला यज़बुलु हिय तज़बुलु, यानी मुरझा जाना। अल बहस, इसके मुतल्लिक़ बहस। अल कलिमातुल ऊला फिल अमसिलति साबिक़ा कुल्लुहा अफ़आल, पहले जो कलिमात थे पिछली मिसालों में, यानी पहला कलिमा पिछली मिसालों में वो सब अफ़आल है। लिअन्न कुल्ल मिन्हा यदुल्लु अला अमलिन फ़ी ज़मनिन ख़ास, क्योंकि उनमें से हर एक, वो जो कलिमा है पहला कलिमा, वो अमल के वाक़ा होने पर दलालत करता है किसी ख़ास ज़माने में। व इज़ा तदब्बरत हाज़ा ज़मन अल ख़ास फ़ी कुल्ल मिन्हा, अगर तुम इस ज़माने पर गौर करोगे इन सब जुमलों में, तुम उस ज़माने को पाओगे। वजदतहु इम्मा हाज़िरन व इम्मा मुस्तक़बलन, तुम इसको या तो हाज़िर ज़माना पाओगे या मुस्तकबल ज़माना पाओगे। हाज़िर ज़माना और मुस्तकबल ज़माना वो हम कल देख चुके हैं। अल हाज़िर उस ज़माने को कहते हैं यदुल्लु अला ज़मन अल्लज़ी यंतिकु फ़ीही अल मुतकल्लिम, जिसमें मुतकल्लिम कलाम कर रहा होता है। मुस्तकबल अल ज़मन अल्लज़ी यली अल वक़्त अल हाज़िर, जो हाज़िर ज़माने के बाद शुरू होता है। फल फ़िअलु अग़सिलु, इसलिए फ़िअल जो अग़सिलु है यदुल्लु अला हुसूल अल ग़स्ल फ़ी ज़मन अल हाज़िर अव अल मुस्तकबल। अल ग़स्ल जो है ये फ़िअल के वाक़ा होने पर दलालत करता है, ये फ़िअल के वाक़ा होने पर दलालत करता है, यानी ग़स्ल यानी धोने के फ़िअल पर, धोना तो वॉश, उस फ़िअल पर दलालत करता है या तो हाज़िर ज़माने में या मुस्तकबिल ज़माने में। यानी मैं अग़सिलु यदैया, मैं हाथ धो रहा हूँ या मैं हाथ धोऊँगा। इसी तरह वल फ़िअलु यल्बसु अल्बसु, इसी तरह फ़िअल जो है अल्बसु यदुल्लु अला, ये दलालत करता है लुब्स के वाक़ा होने पर। लुब्स जो है ये मज़दर है लबिसा का, लुब्स यानी पहनना। ये दलालत करता है लुब्स के फ़िअल के वाक़ा होने पर, यानी पहनने के वाक़ा होने पर। फ़ी ज़मनिल हाज़िर अविल मुस्तक़बल, या तो हाज़िर ज़माने में या मुस्तक़बल ज़माने में। व युसम्मा कुल्लु फ़िअलिन मिन हाज़ा नौइ फ़िअलन मुज़ारिअन, इसलिए इस किस्म के हर फ़िअल को, जो इस किस्म का फ़िअल होगा उसे हम कहते हैं फ़िअल मुज़ारि। وإذا نظرت إلى الحرف الأول في كل من هذه الأفعال وأشباهها وجدته حمزة أو نونا أو ياء أو تاء, अगर तुम नजर डालोगे पहले हर्फ पर, इन सब अफ़आलों में, ये जो अफ़आल है उनमें से हर फ़िअल पर तुम उसके पहले हर्फ पर नजर डालोगे, और इन जैसे जो अफ़आल हैं, यानी फ़िअल मुज़ारि जैसे जो अफ़आल है उनके पहले हर्फ पर अगर तुम नजर डालोगे, वजदतहु, तुम पाओगे या तो वो हमजा होगा या नून होगा या होगा या ता होगा। व तुसम्मा हाज़िहिल अहरुफुल अर्बअह अहरुफुल मुदारअह, रा पे फतह, अहरुफुल मुदारअह, इन 4 हर्फों को, हमजा, नून और या और ता, जिससे फ़िअल मुज़ारि की शुरुआत होती है, इनको कहा जाता है अहरुफुल मुदारअह। अहरुफुल मुदारअह यानी मुदारअह के हुरूफ, यानी जिससे फ़िअल मुज़ारि की शुरुआत होती है। अल काइदा अल फ़िअलुल मुज़ारि हुवा कुल्लु फ़िअलिन यदुल्लु अला हुसूल अमलिन फ़ी ज़मनिल हाज़िर अव अल मुस्तक़बल।
فعل مضارع ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے عمل ایکشن کے واقع ہونے پر یا تو حاضر زمانے میں یا مستقبل زمانے میں. ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من احرف المضارعه، اور ضروری ہے کہ وہ شروع ہونا چاہیے، یعنی فعل مضارع شروع ہونا چاہیے، اس کی شروعات ہونی چاہیے احرف المضارعہ میں سے کسی حرف سے. وہ کون ہے؟ وہی الحمزۃ والنون والیاء والتاء، جیسے افعل، نفعل، یفعل، تفعل. اس لیے فعل مضارع یہ ایسا فعل ہوتا ہے جو کسی عمل کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے حاضر یا مستقبل زمانے میں، اور یہ شروع ہونا چاہیے احرف المضارعہ میں سے کسی حرف سے، یا تو یا سے جو اکثر غائب کے لیے ہوتا ہے، یا تا سے جو اکثر مخاطب کے لیے ہوتا ہے، اور حمزہ اور نون سے جو متکلم کے لیے ہوتا ہے، جیسے افعل اور نفعل. اس کے بعد فعل امر اور ایکسرسائزز، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، مگر جو پچھلی لیسن میں جو ایکسرسائز ہوم ورک ہے وہ آپ ضرور کرنے کی کوشش کریں. اگر مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ مدد کروں گا، مگر محنت کرنا ضروری ہے، ہوم ورک ضروری ہے، ہوم ورک سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.